kembali lagi di channel YouTube Tori Cetara Super Mega Bintang. Bagaimana semuanya kabarnya para Aroha di luar sana? Oke, nah di video kali ini seperti kalian sudah baca di judul, dan ini juga kontennya tentang Astro juga, karena emang gue lagi sehektik ini suka sama Astro gitu ya. Dan mungkin para teman-teman semua tahu siapa bias gue di Astro ya kan, jadi gue tidak perlu menjelaskan lagi karena bias gue tuh ya udah pokoknya dia aja gitu. Nah, di video kali ini gue bukan membuat video bacot K-pop, tapi di sini gue pengen meng-reaction salah satu reality show punya Astro. Jadi kan Astro baru aja, ini bisa dibilang kayak reality show gitu nggak sih? Tapi tayangnya itu di channel YouTube Astro gitu. Nah, namanya adalah Astro Sesang atau Astro Zone. Mungkin kalian para Aroha juga udah ada yang nonton kali ya Astro Zone ini. Jadi Astro Zone ini sudah sampai episode 3. Nah, sengaja gue pending dan ini jujur gue belum nonton Astro Zone sama sekali episode 1. Padahal gue udah dikasih tahu sama teman-teman Aroha gue, Torik lo harus nonton episode 1, buruan nonton. Tapi gue punya ide ya, kata gue, jangan gue tonton, karena begitu gue pengen nonton episode 1, gue pengen sekalian reaction juga gitu di video kali ini. Jadi mungkin kalian bisa menonton ulang bareng sama gue. Jadi nanti di sini seperti biasa gue bakal nempel layar screen record nih di sini. Bentar ya, gue tempel dulu deh nih. Tuh 1 2 3. Nah, di sini udah gue tempel layar screen record atau rekam layar. Makanya dari tadi sengaja gue videonya ini cuma setengah aja gitu di sini, karena di sini untuk rekam layarnya di sini nih gitu, di bawah sini gitu ya. Nah, jadi ketika gue ngomong di bagian yang mana atau misalkan lagi nonton yang di part mana, kalian juga bisa lihat di sini kayak gitu. Jadi gue bakal rekam layar dari Astro Sesang atau Astro Zone ini. Tapi gue pengen buka dulu dari channel YouTube-nya. Di sini videonya tuh udah ada kan? Ini ada welcome tuh, kayak mungkin kayak teaser gitu nggak sih? Teaser dari Astro Zone. Terus yang kedua nih pertama episode 1 tuh 1 minggu yang lalu, terus 5 hari yang lalu episode 2, terus 1 hari yang lalu kemarin itu episode 3. Nah, sekarang gue pengen nonton yang episode 1 dulu gitu bareng-bareng sama kalian. Di sini kan gue udah tempel layar screen record nih atau rekam layar. Jadi ketika gue ngomongin di mana, bagian mana atau melihat adegan yang mana, kalian juga bisa tahu. Dan by the way, karena video ini rekam layar, jadi suaranya memang tidak sejernih kalau gue bikin MV reaction. Jadi suara dari videonya ini nanti akan muncul melalui audio yang gue ngomong pakai kamera gitu. Jadi nanti entah itu suaranya kedengeran atau tidak, semoga sih kedengeran ya. Jadi ketika dia ngomong apa gitu ya, member Astro jadi tahu gitu, oke? Dan apalagi ya, gue pengen ngomong lupa lagi. Ya udahlah, daripada kelamaan kita langsung aja nonton nih. Di sini gue pengen klik episode 1. Sebentar. Oh ya, ini kan katanya udah ada subtitle Indonesianya ya. Kita hidupin dulu ya subtitle Indonesia. Oke, sudah aktif. Di sini ada bacaannya di apa sih namanya? Di judulnya itu ada Astro Sesang Game Nene Yonsep Anhal Koya dalam kurun Uri Banbega dan Naga episode 1. Nah, di sini komentarnya udah banyak lah ya pokoknya. Dan ini sudah ditonton 467.760 kali ditonton gitu. Oke, sekarang gue full screen aja. Sekarang kita mulai 1 2 3. Astro Zone, akhirnya ya kita nonton bareng-bareng. Nih Fantagio nih. Kita pause dulu bentar. Tadi di awal kalau teman-teman lihat itu ada bacaan Hangulnya di pojok. Itu kan kalau secara romanisasi, ini kita sekalian dikit-dikit belajar Korea aja ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau orang-orang ada yang bilang sebutnya tuh Fantagio atau Fantagio segala macem. Tapi sebenarnya itu cara bacanya ya Fanta. Itu dia bukan F sih, P, lebih ke P tapi agak ke F. Jadi bukan Pa tapi bukan Fa. Fanta gitu sih, Fantagio. Seperti itu. Lanjut. Udah masuk lu baru teriak-teriak tetep ya. Ini berapa menit nih? 16 menit. Jadi mungkin video ini durasinya lebih dari 16 menit gitu ya. 아스트로 세상을 떠나기 전 여행을 하면서 쓸 수 있는 간식비를 드립니다. 간식비가 있어? 네. 방 게임을 통해 간식비를 dapatkan uang saku melalui game. Kami akan menunjukkan sosok di layar. Oh, main tebak-tebakan gitu kali ya.
맞출 수 있지. 알겠습니다. 해보겠습니다. 네. 괜찮아. Oh, nebak. 틀린 끝이에요? 뭐야, 우리 아닌 거 같아. 막힌 거 같아. 누구세요? 막힌인데 Anjir. Di awal dia udah pede banget itu bilang Janu anjir Lee Dong-min. Ih malu gue mah. 모르면 그냥 패스해. 잠시만요. Itu kakao. Oh karakter di kakao gengs. 그래 맞았어. 이거 라키. 아니야. 라키 아니야? 난거 같아. 무슨 사람이야? 아니야 기뚜르네. 뭐야? 라키인데? 라키 지금 30초 지났어. 패스. 아니 라키가 아니야? 아니래. 너 아니야 너? 나 아닌데? 나 전혀 안 했어. 아니 패스. 1분 지났어요. 형이. 있잖아. 뭐야? 초록돌이. Curug tori. Kok tuh anjir. Si Raki jawabnya paling kenceng tapi salah mulu tau anjir. Oh iya, by the way, mungkin kalau kalian ada yang lihat muka gua sedikit berbeda karena emang gua tidak menggunakan riasan muka ya. Karena gue tahu pasti kalau sama Astro tuh gue ketawa-tawa. Nah biasanya gue kalau ketawa tuh kadang suka keringetan gitu. Jadi daripada nanti lepek kemana-mana gitu kan. Jadi muka gue nggak pakai apa-apaan gitu. Oke lanjut, kita play. Ya iyalah game gagal, nembaknya dikit anjir. Maksudnya? Cara mainnya gimana? Ah. Bengong. Yang hiburan tuh di Astro Rocky anjir. Ngedit dua-duanya. Enggak, ini tayang kok. Game alfabet. Ini gue belum nonton sama sekali loh episodenya. Jadi maaf ya kalau kebanyakan bengong gitu, karena mencoba mencerna teman-teman. 괜찮아.
Tapi Sana sama Raki tuh masih tinggian Sana ya? 첫 번째 제시어 Dia yang paling tinggi nggak sih? 앞으로의 이응시읒입니다. Ah, 응시. 갈게요. 네. 하나, 둘, 셋. 우산. 이심. 우수. 여수. 약수. Uyu. 앙샤. 오십. 야식. 망상. 야식. 오심. 양심. 50점 했어. 50도 했어. 했어. 야수. 에이씨. 우리 게임 뭐해? 안 돼. 이거는 연습 게임을 하자. 왜냐면은 그래 연습 게임 하자. 진짜 재밌어요. 왜냐면 이렇게 재밌는 게임이 있는지 우리가 처음 알았잖아. 자리하면 바꿔봐. 그래 자리 바꿔봐. 그냥 자리 바꿔봐. 자리 딱 바꿔. 이번 제시어는 아스트로의 TS TR. 이거 너무 쉬운 거 아니에요? 두 번째 해주세요. Moonbin kalau ngomong lucu ya. Demen gue sama dia. Tyler dulu. 갈게요. 시작. 트리. 사례. 트름. 돌. Tuh. 그랬어? 트리. 했어. 트럭. 야, 내가 안 돼. 트랙. Tuh. 저 아직도. 터렉. 트럭. 탈락. Talak. Touring. 빨리. 잠깐만. 야, 네가 왜 잠깐만. 야, 타조. 챔피언이야. 탈이 또 있다. 돌이. 탈이. TR. 티그시 생각보다 티그시 너무 어려워요. 저희가 안 쓰는 단어여서. 야, 자리 다시 바꿔. 근데 일단 차가부터 드리자. 다음부터는 게임을 룰을 정확히 알아보겠습니다. 죄송합니다. 진짜 하나는 맞췄으면 좋겠죠. 우리도 하나는. 난이도를 좀 낮춰가지고 나이도가 있었어요. 진짜 맞춰주셨어요. 저희한테 자꾸 상만 주시니까. 게임이 가실 건데 네. 이번에는 제시어를 드리면 6명이 다 다른 표 Berpose berbeda untuk berhasil. Sifki. 제시어는 갈게요. 제시어는 복부입니다. 알겠습니다. 하나, 둘, 셋. 그러네. 내렸고 전 이거였고 얘는 이거였고. 정말. 난 내가 락키는 뭐야? 자리 잡아. 나 들어갔어. 형 나를 똑같은 거 내가 이 하나, 둘, 셋. 야, 아직 3번 아니지. 맞아. 야, 내 생각에 5번 좋다. 5번. 빨리 먼저 나간다. 앞에 먼저 열어봐. 열어보면 돼요. 만원 아니요? 미션은 아니야, 미션. 다섯. 만원이면 10.000 won. Kalau teman-teman gak ada yang tahu 10.000 won berapa, coba dicari. Kalau 500 won itu 6.000, 1.000 won itu 12.000. 2.000 won itu 24.000. Itu 2.000 ya. 이렇게 끝났고 이제부터 여행을 떠나실 건데 그때 이렇게 차 운전해서 가시면 너는 미니만 아닌데. 저는 이제 빠르게 모시고 빠르게 갈 수 있어요. 자, 그러면 저희 가면 되나요? 네. 준비되어 있어요. 가자. 네, 렛츠고. 그때 뵙겠습니다. 그때 뵙겠습니다. 운전하고 싶은 사람이 형이 하나 Mereka jalan-jalan gitu ceritanya, tapi bawa uang saku. Oh, gua pikir yang nyetir itu tuh apa namanya? Yang nyetir tuh tetap staff gitu loh, mereka di belakang, ternyata yang nyetir mereka juga gitu ya. Jadi bener-bener kayak satu mobil ya mereka doang. Lanjut. 자, 네, 뷰카드 있습니다. 자, 세 개가 있어. 간식은 두둑하게 챙기셨나요? 본격적인 여행에 앞서 휴게소로 여러분을 안내합니다. 핫
ASTR로 5가지 미션이 주어집니다. 지금부터 미션이 있는 건가? 미션 A! 자, 미션 A. 아스트로존. 오늘 하루 아스트로 세상으로 떠나서 1박 2일간 마음껏 힐링을 즐기세요. Healing pergi 2 hari 1 malam. 이게 미션이야, 이게 미션이. 아스트로존, 놀아라! 그럼 가자! Let's go! Let's go! 갑니다! 내가 떠돌렸어, 촬영차. 잘했어요! 야, 돌려, 차 돌려, 딴 데가! 야, 이대로 공항 가가지고 제 생각만 안 나서 노래? Aduh, suaranya ada musiknya gimana ya? Gue takut bocor nanti. Cepetin aja, maaf ya. Berisik aja anjir di mobil. Dan mereka taruh di paling depan gitu loh. Maksudnya kan siapa namanya, MJ kan paling berisik ya, paling heboh hebring gitu kan. Dan dia taruh di depan gitu loh ya, dimana banyak di kamera dan suaranya paling kena gitu. Itu kan terus berisik di sampingmu. Itu Raki tidur tadi. Tidur dong itu. Bisa-bisanya anjir. 30 menit, ya lumayan lah ya 30 menit. Tuh kan tidur. Maaf ya kalau dicepetin, itu ada musiknya soalnya teman-teman. Iya namanya juga rest area, Canu. Banyak mobilnya dikit di showroom. Ih, Moonbin ganteng banget sumpah dah. Anjir, ganteng banget. Tuh kan, mana deket banget lagi tuh di kamera mukanya, ya Allah. Tumpangan payung ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin gue beritahu kepada kalian. Mungkin teman-teman udah yang tahu apa itu hotdog. Hotdog itu salah satu makanan jajanan pinggir jalan di Korea yang dimana itu terbuat dari tepung, tapi di dalamnya itu diisi kacang merah, ada juga diisi sama kacang merah sama ini loh, sama gula aren, gula merah. Jadi dimasukin, jadi bentuknya tuh nanti bentuknya bulat, terus digoreng, tapi pas lagi digoreng tuh kayak dicap gitu loh. Jadi nanti dia hasilnya gepeng. Pas lagi dibuka, nah dalamnya isi kacang-kacangan itu yang tadi gitu. Oke, lanjut. Tadi harganya berapa? 3.000 won dapat 2. Berarti 1.500 won dapatnya satu hotdog. Berarti kalau 1.500 won, 500 won itu 6.000. Berarti 6.000 dikali 3, 12 tambah 6. Segitu harga satu hotdog. Tapi tergantung tempat juga sih. 진짜 맛있는데 이거. 야, 롱닭꼬치 먹자, 롱닭꼬치. 이렇게 해서? 이렇게 하고 저 치파이 하나 사면 되겠다. 대박. 오, 잘 시켰다. 잘 시켰다. 야, 이게 진짜 잘 시켰다. 이거 소스 떨어진다, 소스. 이거 얼마야? 그냥 15.000 won lumayan lah ya untuk 3개, 4개. 저 치파이까지 시키면 5개입니다. Tapi hebat ya, maksudnya syuting begitu tuh, ya emang nggak, maksud gue gini loh, kan kadang tuh kalau artis tuh ada yang namanya tuh ini ya, apa namanya, fansite gitu kan, terus ada juga tuh fans tuh yang emang sangat tergila-gila gitu loh dengan suatu idolnya. Tapi kalau fans Astro ini yang Aroha, maksudnya biasanya kan kalau misalkan idol ada kegiatan apa tuh jadwal suka bocor ya, bukan bocor sih, kayak tahu aja gitu kegiatan artisnya kemana pergi. Cuman pas lagi di rest area apa emang dijaga kali ya? Gak ada orang yang tapi nggak tahu juga sih. Maksud gue ketika mereka syuting ini tuh nggak ada gitu foto bocoran kayak pas lagi mereka di rest areanya gitu loh, ada fansite yang foto kayak gitu maksud gue. Tapi kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Apa itu? Oh, hujan.
Itu Hakim masih aja tidur tuh. 대박이야 이거 봐봐. 닫아봐. 미쳤지? 야 이게 15,000원이야. 우와 뭐야 감자? 콩감자 만나면 많이 산 거 아니야? 아니 이게 15,000원. 15,000원 가지고 만 산 거. 야 발리 튀기는 소스가 이렇게 맛있구나. Ya ampun, gue jadi pengen makanan Korea. Tak. 호떡 진짜 오랜만에 먹는다. Ini hotdog udah lama banget tau, gue juga belum makan tahu. Ya Allah. 내리는 거 하나 할까? 우리 같이. 아스트로 세상에는 Saya udah mau habis. 위한 모든 것이 준비되어 있습니다. 모든 게임, 족구장, 술장, 바비큐장, 여러분 주세요. Oke. Kita baru aja selesai menonton Astro Zone episode 1 di video kali ini. Nanti next video berikutnya gue bakal kita sama-sama nonton bersama Astro Zone yang episode 2. Jadi ini episode pertama nggak bakal gue gabungin episode kedua, jadi bakal gue pisah gitu. Nah, sekarang karena gue udah selesai nonton episode 1, ini gue sudahi dulu ya rekam layarnya biar tidak terlalu makan memori. Jadi first impression gue ketika nonton ini adalah gue ketika tahu, sebenarnya gue udah gini ya, gue dikasih tahu sama teman-teman gue bahwa Astro itu nanti bakal ada reality show sendiri gitu, namanya Astro Zone gitu kan. Gue seneng gitu, maksudnya gue tuh udah lama nggak nonton sebuah idol yang gue suka dan dia tuh ada reality show-nya sendiri gitu. Contohnya kayak misalkan NCT itu ada namanya NCT Daily Life in apa gitu kan. Terus kalau dulu Warna-One tuh ada Warna-One Zero Base, habis itu Warna-One, pokoknya acara punya mereka sendiri gitu loh. Nah, tapi idol group yang gue suka gitu, kayak NCT, terus EXO juga punya, terus Warna-One, tapi kan udah pada selesai gitu loh, maksudnya jarang mereka bikin reality show sendiri kan. Terus pas gue dapet kabar Astro bikin namanya Astro Zone, itu gue seneng bukan main gitu. Terus gue tadinya tuh pas lagi episode 1 udah muncul, pengen langsung gue nonton bersama kayak tadi gitu kan. Cuman kata gue nanti deh nunggu ada 3 atau ada 4 episode gitu kan. Jadi biar satu hari ini gue syuting langsung gue tuntasin gitu 3 episode sekaligus. Dan akhirnya sekarang sudah jadi episode pertama. Dan untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan first impression gue ini sangat menghibur banget sih. Apalagi ya ditambahin tuh bumbu-bumbu lelucon sama MJ sih. Jadi jatuhnya ngakak mulu nonton ginian. Terus dengan kepolosan dari Raki. Kalau Raki tuh menurut gue orangnya polos juga ternyata ya kalau di acara-acara gitu. Tapi itu lucu sih, maksudnya yang bikin point dari video, dari tayangan reality show ini tuh yang mereka gitu loh, kayak inti poinnya. Mungkin kalau misalkan gue tahu, karena kan gue biasanya Moonbin ya, Moonbin gue tahu kayak gimana gitu, Sana gue tahu, Chanu gue tahu, cuman gue tidak terlalu mendalami kayak MJ, Jinjin atau Raki gitu kan. Tapi ternyata mereka ya kayak bumbu-bumbu penyedap yang ada di masakan gitu, jadi penghibur, mereka lucu gitu loh. Dapat sih, dan gue udah selesai nonton episode pertama dan kita akan lanjut episode kedua. Jadi terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini ya. By the way, di sini gue masih terpesona yang tadi sih, gimana ya, bukan terpesona banget, cuman ya tau lah namanya kita bucin gitu kan. Apalagi Yorobun tahu kalau gue kan bucin banget sama Moonbin kan. Jadi tadi pas lagi emang deket banget naruh mukanya tuh kayak di kamera gitu, itu gue kayak tadi bingung kayak gila, dulu pakai masker begitu aja ganteng, tau gak, mana deket kamera lagi ya, aduh. Oke lah, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini, oke?